ফের নাবালিকার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল হুগলিতে। এদিন চন্দননগরের গোন্দলপাড়া মালাপাড়ার বাসিন্দা জুট মিল শ্রমিক দীপক চৌধুরীর বছর 13 মেয়ে আরতি চৌধুরী গলায় গামছা লাগিয়ে ঘরের মধ্যে পাখার সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করে। তবে দরজা ভিতর থেকে খোলা থাকায় নাবালিকার মা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকলে সকলে মিলে মেয়েটিকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা 13 বছরের নাবালিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। একমাত্র মেয়ের এভাবে মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। তবে কিভাবে এমন ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে মেয়েটির পরিবারের তরফে তাদের বাড়ির পাশের এক দোকানের মালিক প্রেম সাহুয়ের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো हচ্ছে। बारी में क्या कमाओगी ना, उसको बोली ना हम तुमको लड़का के साथ में रात में देखे हैं। जब मेरा बच्चा उसके सामने गई ना, बोली नहीं थी। वही बात को लेकर मेरा बच्चा ऐसा कर ली, हम कहाँ जानते हैं कि ऐसा कर लेगी। आपका बच्चा? हाँ मेरा बच्चा है। बारी में औरत बोली ना कि आपका पोती को हम रात को देखे एक लड़का के साथ, तो मेरा लड़की गई तो बोली नहीं थी। अब मेरे पास आई 2 रूम है, तुम खाना बना तो मम्मी चाबी दो, हम घर में टीवी देखेंगे। आपका नाम? अनीता चौधरी। हाँ। लड़की है? एक लड़की? एक ही तो लड़की है। हर महीना उसका इलाज चलता रहा, हम पैसा जुटा के हम अपना बच्चा को मेडिकल में इलाज कराते थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हम लोग का बाड़ी में एक औरत है, वो बोली ना कि रात को हम तुम्हारा पोती को देखे हैं एक लड़का का संग, उसका दादी को। तो मैं तब उसको बुला के लाई ना, तो बोला कि नहीं लड़की नहीं थी। हमारा लड़की का झूठ मूठ के फंसाया है। कौन? 7 साल की लड़की लड़का रखेगा। कौन क्या है? हमारे बगल में दुकान है प्रेम साहब। अच्छा। उसका जनाना। अच्छा। वो झूठ मूठ बोला है? जूट मिल के पास ये फांसी लगा दिया? हमारा लड़की फांसी लगा लिया है। झूठ मूठ के इंजाम लगाया, फांसी लगा लिया। हम लोग काम में रहा, काम में से निकल के इधर आया। এটাকে কি আমি ডাক্তার দেখেছিলাম, আর যখন নিয়ে গেল তো বলছে এই মেয়েটা নেই। এই মেয়েটা কি রাপ করে ফাঁসি লাগিয়ে দিল। কে বলেছিল? ওই প্রেম বউ। কি নাম জানো? ওর নাম জানি না। আচ্ছা। কিন্তু প্রেম সাউ বউ। আচ্ছা। কিন্তু শিব মন্দির বাড়ি মৃত্যু? হ্যাঁ। ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। হুগলি থেকে প্রদীপ বসু রিপোর্ট, 24 ঘন্টা লাইভ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মতীর্থ প্রকল্পের বাস্তব রূপ দিলেন চাঁপদানি পৌরসভার পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র। হুগলি জেলার চাঁপদানি ইন্দিরা ময়দানের সংযোগস্থলে এই কর্মতীর্থ বিল্ডিং এ মোহন বৈঠার দোকানে আপনি পাবেন স্বদেশী ডিটারজেন্ট পাউডার, লিকুইড পাউডার, হোয়াইট ও ব্ল্যাক ফিনাইল, রাউন্ড বার, হ্যান্ড ওয়াশ, ডিশওয়াশ লিকুইড, পিটি ক্লিনার, ডিশওয়াশ রাউন্ড বার ইত্যাদি যাবতীয় দ্রব্য হোলসেল ও সব রকম পরিষেবায় অত্যন্ত কম দামে পাওয়া যাবে। চাঁপদানি পলতাঘাট বাসস্ট্যান্ডের পাশেই কর্মতীর্থ। যোগাযোগ করুন 9903090695 এই নম্বরে।